Hai kelas, apa khabar? Selamat sejahtera. Okey, hari ini cikgu nak buat satu video ajar kamu tentang ayat aktif dan ayat pasif. Okey, ayat aktif, ayat pasif ini kamu dengar, kamu macam faham. Okey, tetapi apabila kamu buat latihan, saya lihat banyak murid yang buat kesalahan macam ini. Okey, video ini amat sesuai untuk murid-murid darjah 3 hingga tingkatan 3. Sebab saya lihat ada pelajar yang hingga tingkatan 3 juga masih buat kesalahan macam ini. Okey, jadi kamu sudah boleh lihat video ini adalah tentang apa? Bilakah kita tulis imbuhan di dengan oleh dan bilakah kita tak tulis imbuhan di dan oleh. Okey? Okey, sekarang cikgu akan tunjukkan. Okay, sebelum itu, cikgu nak pastikan kamu faham apa itu kata ganti nama diri. Okey, cikgu sudah sediakan nota yang amat ringkas di sini, nota yang amat ringkas. Kata ganti nama diri ada 3 jenis, okey, iaitu kata ganti nama diri pertama, kedua, dan ketiga. In English is first person, second person, and third person. 华语我们说什么？我、你、他。Okey, cikgu nak kamu hafal yang ini, wanita. Wo di sini maksudnya saya, aku, kami. First person. First person maksudnya whatever that is related with I, myself. Okay? Jadi kamu hanya perlu hafal wanita. It's like wanita, wanita. First, memangnya wo. Second, ni. Third, ta. Jadi selalunya dalam ayat, kalau kamu lihat ayat saya, aku, kami, kita, beta, patik, hamba, semua ini first person. It means me or we. Okay? Minggu yang lepas, cikgu sudah buat satu video tentang kami dan kita. Adakah kamu sudah tonton video itu? Selepas kamu tonton video itu, pastikan kamu sudah faham bilakah kita akan tulis kami dan bilakah kita akan tulis kita. Okay? Jadi kita dan kami juga adalah kata ganti nama diri pertama, first person. What about second person? Second person is always you. Nothing related with I, saya, aku, semua ini. First, kamu, awak, engkau, kalian. Kalian means all of you. Kalian means 你们. Okay? You in plural form. Tuanku ataupun tuan hamba. Okay? Tuanku is referring to the king. So this is second person. Kata ganti nama diri ketiga pula, third person. Okay, apa itu kata ganti nama diri ketiga? Third person, dia. Okay? So remember, 我、你、他is third person, 他、dia. 你, okay, which means 他的, his or her. Beliau, someone who you respect. Baginda, for the king or queen. Mereka, 他们, them. Ibu, whenever you have someone else, ibu, bapa, nenek, jiran saya, someone else, ataupun nama orang seperti Benly, Kanang, Kanang dan Ailing, okay, Mutu dan Ali, semua ini kata ganti nama diri ketiga. So whenever you see a person's name, whenever you see dia, baginda, beliau, for sure you will know this is the third person. Okay, mengapakah cikgu nak kamu tahu first, second, and third person. This is very important. Ini sangat penting. Kalau kamu nak jelas, kalau kamu nak betul-betul jelas fahami ayat aktif dan ayat pasif, kamu kena tahu dulu first, second, third person. Okay, kalau kamu sudah jelas di sini, make sure you know whenever I ask you, okay, kamu first, second, or third person, you must know kamu second person. Okay? Ada murid sampai tingkatan 3 lagi masih confused, masih keliru, tak tahu siapa itu what is first, what is second, what is third. If you are a gamer, if you play game, every time when you play a game, okay, kamu boleh lihat permainan tersebut, the game, computer game, I mean, first person shooter means what? You don't see yourself, you are yourself, you see another person. That is the meaning of first person. Okay, jadi pastikan kamu faham. Okay, so after you understand, selepas kamu faham ini, sekarang cikgu nak ajar kamu ayat aktif. I make a very simple sentence. Cikgu bagi ayat yang sangat ringkas dulu, sangat senang, ayat yang sangat mudah. Okay, ini ayat yang sangat pendek sahaja supaya kamu faham sebelum kita buat ayat yang lebih susah sikit. Okay, ayat yang pertama. As long as you remember, ayat aktif maksudnya who is doing what. Siapa buat apa.
Okay? Cikgu bagi contoh yang pertama. Saya makan nasi lemak. Jadi saya di sini automatically you know saya is first person. Kata ganti nama diri pertama. Okay? Jadi kalau kita nak tukar ayat aktif ini ke ayat pasif, cikgu bagi contoh. So ayat pasif maksudnya apa? It's not siapa buat apa anymore. It's apa yang dibuat oleh siapa. What is done by who. Okay? Jadi saya makan nasi lemak. What's the answer? How do you change this? Bagaimanakah kamu akan tulis? Okay, jangan tulis nasi lemak makan saya. Ada murid yang keliru sambil nasi lemak pun boleh makan orang. Ini memang salah. Okay, ada murid terutamanya darjah 3, darjah 4 yang buat kesalahan macam ini. Okay, jangan tulis nasi lemak makan saya. First and foremost rule, okay, identify the kata kerja, verb. Okay, I want you, the first thing you do is identify the kata kerja. So in this sentence, kata kerja is makan. So the word after makan is nasi lemak, you bring it forward. Okay, you bring it forward. Kamu letak di depan ayat kamu. Okay, so you know makan is the kata kerja. After that, nasi lemak, kamu tulis di depan saja. Nasi lemak. Okay, nasi lemak. Can you write dimakan oleh saya? Tidak boleh. Remember, the rule for first and second person, kata ganti nama diri pertama dan kedua, you can never use imbuhan di and oleh. Ingat, ingat, ingat. Okay, kamu tak tulis imbuhan di and oleh if the sentence, the subject is kata ganti nama diri pertama dan kedua. Jadi nasi lemak saya makan. Don't write dimakan oleh saya. Dimakan oleh saya, terusnya salah. Okay, faham? Okay, yang kedua, kamu makan nasi lemak. So first and second person, tadi cikgu sudah kata, first and second person, we never use imbuhan di with the word oleh. Kita tak tulis macam tu. Jadi, saya dan kamu, same rule. Okay, same rule. Peraturan yang sama. Sudah tulis, nasi lemak, kamu makan. Okay, faham? Okay, third one, ibu pula. So, kita sudah tahu, ibu is third person. Ibu maksudnya beliau. Third person. Okay? Jadi, kalau ibu, kita tulis nasi lemak, dimakan oleh ibu. Only the third person, okay? Only the third person you can use imbuhan di and oleh. Okay, make sure you understand that. Jadi, saya tulis nasi lemak. So, makan is the kata kerja. Okay, makan adalah kata kerja. Jadi, kamu tulis imbuhan di, dimakan oleh ibu. That's it. Can you understand this? Boleh tak kamu faham? Okay? Okay, jadi sekarang kita nak teruskan dengan ayat yang lebih susah sikit. Tukar ayat aktif kepada ayat pasif. Okay, kita lihat ayat yang pertama. Okay? Ini semua ayat aktif. Remember, as long as you see imbuhan mem. Imbuhan mem, meng, ber, me. Semua ini kamu tahu ini apa? Kata kerja. This is kata kerja. Jadi cikgu sudah ajar. First, you identify. Kamu cari kata kerja dulu. Look for the kata kerja. Okay, look for the kata kerja. Jadi cikgu sudah gariskan kata kerja bagi kamu. Okay? Okay, sekarang kita tulis jawapan yang betul. Okay, sekarang kita nak tulis jawapan. Okay, nombor 1. Jawapannya apa? Murid-murid membersihkan longkang. Jadi kata kerja di sini membersihkan. So the first rule, okay? Cara the first rule, peraturan yang pertama, okay, the first thing you do, you identify the kata kerja and then the word after kata kerja is longkang. Okay, the word after kata kerja longkang yang tersumbat itu. Okay, the clock drain. Okay, longkang yang sudah tersumbat. Jadi kamu salin saja. You just copy this part up to itu. Okay, up to itu. Jadi kamu tulislah longkang yang tersumbat itu stop. Okay, jangan tulis semasa aktiviti gotong royong. You want to remain that at the back. Okay, jadi the next part membersihkan. Before you write membersihkan,
you identify. Murid-murid di sini. Is murid-murid first, second, or third person. Kata ganti nama diri pertama, kedua, ataupun ketiga. So, if you forget, calm down. Jangan bagi, don't simply tembak, oh, I'm a student, right? So, murid-murid is first person. Salah, memang salah. Murid-murid, we are referring to someone else. Is mereka, is not saya, is not kamu. Jadi, this is kata ganti nama diri yang ketiga, third person. So, longkang yang tersubat itu, tadi juga sudah kata, third person, kita tulis imbuhan di. So, membersihkan, kamu tukar ke dibersihkan, and you add the word oleh. Dibersihkan oleh siapa? Murid. Murid. Belum siap lagi? Now, the last part, semasa aktiviti, gotong royong. Okay, semasa aktiviti, gotong royong. See or not? Okay, boleh faham? Okay, kalau sudah, kita teruskan dengan ayat yang kedua. So, first thing, menghidangkan. So, you see, menghidangkan makanan. Okay, what kind of makanan? When you have yang, kalau kamu ada yang, you have to continue. Makanan yang enak, that's it, stop. Yang is, you want to describe. Okay, you want to describe the makanan. Makanan yang enak, kamu salin sahaja di sini. Makanan yang enak. Jangan tulis kepada tetamu lagi. Makanan yang enak. So, menghidangkan, whether you want to use imbuhan di. Adakah kamu tulis imbuhan di? Before this, you see the subject. Ibu. So, ibu, third person, you know. Saya bukan ibu, kamu bukan ibu. Beliau ibu, third person. Makanan yang enak. So, menghidangkan, automatically you know. Menghidangkan, kamu tulis dihidangkan oleh ibu. Belum siap lagi. Kamu teruskan dengan kepada tetamu. Boleh? Okey, nombor 3 pula. Kami bermain bola sepak dengan gembira setiap petang. Okey? Kami bermain bola sepak dengan gembira setiap petang. Bola sepak adalah perkataan di belakang kata kerja, iaitu bermain. Jadi, kita salin bola sepak. Jangan tulis bola sepak dengan gembira tau. Okay, the football is not happy. You are happy. Bola sepak, okay, do you write dimain? Highlight subjek dulu. Subjek kami. So, kami maksudnya apa? We, us, 我们, first person. Remember? 我,你,他, wanita. So, 我, kami, 我们, maksudnya kata ganti nama diri pertama. So, you can never write dimain oleh kami. Jangan tulis dimain oleh kami. Selalunya murid keliru dan tulis dimain oleh kami, dimain oleh saya. Semuanya salah. Jadi, bola sepak, kamu tulis subjek dulu. Kami main. Okay? Jangan tulis ber. Kalau kamu tulis ber ataupun me bagi ayat pasif memang salah sebab ayat pasif kamu tak tulis imbuhan me and ber. That is ayat aktif already. Jadi, bola sepak kami main dengan gembira setiap petang. Okay? See or not? You write the subject dulu, kamu tulis subjek dulu, diikuti dengan kata kerja. Barulah kamu salin ayat yang seterusnya. Okay? Ayat yang perkataan yang seterusnya, frasa tersebut. Kalian di sini maksudnya apa? Tadi juga sudah kata. Kalian maksudnya all of you. You in plural form. See? Kalian. Kalian is a second person. Kalian is a second person. Kata ganti nama diri kedua. Niman. Okay? So, kalian mesti melintas jalan dengan berhati-hati. Jadi, kata kerja melintas. Belakang melintas, jalan. Jadi, jalan kamu tulis di depan. Jalan. Jangan tulis jalan melintas kami ya. Kalian ya. Okay, jalan. Jangan tulis jalan dengan berhati-hati juga. Jalan is not careful. You have to be careful. Not the jalan have to be careful. Jadi jalan kalian, jalan, okay. Before you write kalian, kamu lihat ayat yang ketiga. Kami bermain bola sepak. After subject, it is kata kerja. Selepas subjek, ada kata kerja. Tetapi mesti di sini bukan subjek. Mesti means must. You have to write mesti, sudah, telah. Kalau ada, kamu kena tulis yang itu dulu. Jalan mesti, you have to put mesti first.
Okay, don't write kalian first. Jangan tulis kalian dulu. Kamu kena tulis mesti. Okay, kata saya tulis jalan mesti kalian lintas. Barulah kamu tulis dengan berhati-hati. Okay, so you have to remember. Kalau soalan keluar macam ini, ada sudah, kalian sudah makan nasi lemak. Okay, ibu telah memasak nasi ayam. So you have to write telah dulu. Okay, telah saya makan. Okay, telah saya makan. Jangan tulis saya telah makan. That is ayat aktif. Okay, okay. Kalau kamu masih tak faham, kita buat lebih banyak soalan sebab saya sudah sediakan banyak soalan di sini. Okay, ini adalah salah satu latihan yang saya dapat dari latihan tingkatan 2. So can you see tingkatan 2, they are still doing this kind of exercises. Murid-murid, pelajar-pelajar sampai tahap tingkatan 2 juga akan keluar dalam peperiksaan latihan macam ini. Okay, kita lihat ayat yang pertama. Okay, ayat yang pertama. Penyajak itu, subjek penyajak, okay, orang yang menulis sajak, mendeklamasikan sajak dengan penuh perasaan. So first and foremost, what do you do? Identify. Yang mana kata kerja. Kata kerja, automatically you underline mendeklamasikan. Okay, mendeklamasikan apa? Sajak. Jadi kamu sudah tahu perkataan yang pertama, kamu tulis sajak. So you will have to start with sajak. Okay? Penyajak. Is it saya? Is it kamu? No. Jadi ini kata ganti nama diri yang ketiga. Jadi sajak, imbuhan men sudah tukar ke imbuhan di. Imbuhan men tukar ke imbuhan di. Dideklamasikan. Okay? Sajak dideklamasikan oleh penyajak itu, sebab penyajak maksudnya kata ganti nama diri yang ketiga. Dengan penuh perasaan. Sianat. Ini jawapan yang betul. Jadi kamu jawab macam ni, kamu pun dapatlah 1 markah. Okay, ini macam bonus. Very easy, very simple. Sajak dideklamasikan oleh penyajak itu dengan penuh perasaan. Short and simple. Okay. Kalau ada di sini, penyajak itu telah mendeklamasikan sajak ataupun penyajak itu sudah mendeklamasikan ataupun belum mendeklamasikan. Jadi kamu tulislah sajak belum dideklamasikan oleh penyajak itu. Sajak sudah dideklamasikan oleh penyajak itu. Depends on the question. Okay? Okay, kita lihat keluarga kami memelihara beberapa ekor kucing Parsi. Okay? Jadi, first and foremost, identify kata kerja. Memelihara. Okay? Jadi, memelihara apa? Beberapa ekor kucing Parsi. So, ini keluarga kami. Ini bukan kami, tau. This is a special case. This is keluarga kami. This is not kami. So, keluarga kami is like, it's me and also other people. Jadi, jangan tulis yang ini bukan kata ganti nama diri pertama. This is under the category of kata ganti nama diri ketiga, third person. Jadi kamu kena tulis imbuhan di with oleh. Jadi kamu tulis macam inilah. Okay, beberapa ekor kucing Parsi dipelihara oleh keluarga kami. Okay, kalau soalan keluar kami sahaja, kami memelihara beberapa ekor kucing Parsi. Jadi kamu tulis beberapa ekor kucing Parsi kami pelihara. Okay, if provided the question is just kami. Kalau soalan tulis kami sahaja. Tetapi soalan tulis keluarga kami, which means it's you and also other people. So kita tulis dengan kata ganti nama diri yang ketiga, iaitu dipelihara oleh keluarga kami. Okey, kita teruskan. Saya menjawab soalan peperiksaan dengan berhati-hati. Jadi, kata kerja di sini menjawab. Okey, menjawab. Answer. Soalan peperiksaan, which means the question. So, soalan peperiksaan, automatically you know you have to write. Kamu kena tulis soalan peperiksaan di depan. Soalan peperiksaan. Okay, is it dijawab ataupun saya jawab? So saya for sure is I.
first person. Jadi soalan peperiksaan saya jawab. Okey, jangan tulis dijawab oleh saya. Saya jawab dengan berhati-hati. Okey, soalan peperiksaan saya jawab dengan berhati-hati. Okey? Okey, kalau sudah kita teruskan. Beliau sedang, see, you have sedang here. Instead of mereka, instead of mereka membincangkan, tajuk keluar, mereka sedang membincangkan. So you must know when do you put this sedang. Okay? Okay. Jadi jawapan ini, first and foremost, membincangkan. Jika kamu sudah tahu, kamu akan tulis dibincangkan. You have to write dibincangkan because kerana mereka is the third person. Okay? Mereka kata ganti nama diri yang ketiga. Jadi mereka sedang membincangkan rancangan aktiviti tahunan. Kamu juga tulislah. The word after kata adjective is, the word after kata kerja is rancangan aktiviti tahunan membincangkan, kamu tukar dibincangkan oleh, you have to add the word sedang. Rancangan aktiviti tahunan sedang dibincangkan oleh mereka. Kamu perlu ingat, you have to remember, kalau ada sedang, you have to write it before the, kamu kena tulis sedang ataupun telah ataupun belum. Kalau soalan tajuk ada perkataan itu, kamu kena tulis sebelum kata kerja kamu. Write it before your kata kerja. Okay, cikgu nak keluar satu soalan. I want to give you a question. Cikgu nak keluar satu soalan. Almost the same as this one. Seperti kalau kami, instead of saya, instead of mereka, saya tulis kami sedang membincangkan rancangan aktiviti tahunan. Okay, so I want to make sure, cikgu nak pastikan kamu betul-betul faham. I want to make sure that you really, really understand. So I change mereka to saya. Dan cikgu nak kamu cuba jawapan. Cuba tulis jawapan. Okay, cikgu bagi kamu sikit masa. Try to give me an answer. Okay? Kamu boleh tulis pada sehelai kertas ataupun kamu boleh fikir sendiri. Okay? Are you ready? Can I give you the answer now? Okay? Jadi, jawapan. Rancangan aktiviti tahunan. Rancangan aktiviti tahunan. Apa? Yes. Saya tulis sedang kami bincangkan. Siapa sedang dulu, barulah kamu tulis subjek. Jangan tulis kami sedang bincangkan. If you write kami sedang bincangkan, it's like the tajuk. That is ayat aktif. Kamu lihat ayat aktif kami sedang membincangkan. Remember, when you write the answer, terbalik. Okay, terbalik. Sedang kami throw it away. You don't want sedang kami bincangkan. Jangan tulis dibincangkan juga. Or you don't write rancangan tahunan membincangkan kami is even worse. Okay, jadi rancangan aktiviti tahunan sedang kami bincangkan. Boleh? Faham? Okay, kalau sudah kita teruskan. Beliau membaca surat khabar di anjung rumah. Jadi kata kerja di sini membincangkan. Membaca. The kata kerja is membaca. The word after the kata kerja is surat khabar. Jangan tulis di anjung rumah. Di anjung rumah, we want to put it at the back. Okay, kita letak di belakang. Jadi, kita tulis surat khabar. Beliau is third person. Okay, beliau means someone you respect. He or she. Beliau, surat khabar dibaca oleh beliau. Because he's a third person, kita tulis dibaca oleh beliau. Di mana? Di anjung rumah. Okay? Faham? Okay, kalau sudah faham, kita teruskan. Satu lagi soalan. Ini soalan saya dapat dari latihan tahun 6. Okay, so you can see standard 6 and also form 2, they are doing the same thing. They are actually doing the same thing. So I want you to master this since you are standard 3 or standard 4. Kalau kamu tahun 3 ke tahun 6, pastikan kamu sudah faham ini supaya masa kamu belajar hingga tahun 6 ataupun tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, kamu sudah tahu, you are ahead of others. Okay, kita lihat. Pilih jawapan yang betul. Which one is the correct one? Okay, yang mana betul? Kita lihat.
Pokok kelapa di tepi kantin sekolah itu Pak Mat tebang petang tadi. Tebang di sini chop, which means chop down tree. Okay, menebang pokok. Jadi ini ayat passive. You know this is ayat passive because pokok kelapa is not a person. Okay, it's a thing. Jadi pokok kelapa di tepi kantin Pak Mat tebang. So first and foremost, identify. Pak Mat is first or second or third person. Pak Mat orang lain kan. Saya bukan Pak Mat, kamu bukan Pak Mat. Beliau Pak Mat. Kalau kamu ada kata ganti nama diri ketiga, so you don't use Pak Mat tebang petang tadi. Kamu tulis apa? Ditebang oleh Pak Mat. See or not? So cancel off. Sila palangkan. Please cancel it off. Okay, sudah salah. Tulis di tepi. Pokok kelapa di tepi kantin sekolah itu ditebang oleh Pak Mat. Okay, ini barulah jawapan yang betul. Ditebang oleh Pak Mat. So this one, A sudah salah. Tulis di tepi. Palangkan Pak Mat tebang. If it's saya, then saya tebang. If it's kamu, then kamu tebang. But this is Pak Mat. Jadi ditebang oleh Pak Mat. Makanan yang dijual di pasar tani itu dimasak oleh ibu bapaknya. So, ibu bapaknya third person, kita tulis dimasak oleh. Betul atau salah? Dimasak oleh ibu bapaknya. This is for sure correct. Ini memang betul. Ibu bapaknya third person, kita tulis imbuhan di together with oleh. Jadi ini memang jawapan yang betul. Jawapannya B. This is correct. Very good. Bagus. Okay, kamu sudah tahu. Jawapan B ini betul. Okay, kita pulakan B. Okay, saya nak teruskan. Lihat kesalahan yang lain. C. Pondok bacaan di tepi padang bola itu dibina oleh kami. So, kata kerja dibina. Kami is first person. Correct or not? Kami means 我们, we. Saya, aku, kami, kita. First person. Jadi, kita tak tulis dibina oleh kami. First and second person, never ever use imbuhan di. Jadi, palangkan, ditebang, dibina oleh kami. Tulis jawapan yang betul di tepi. Jadi, jawapan yang betul apa? Pondok bacaan di tepi padang bola itu kami bina. Okay, we built. Jangan tulis dibina oleh kami. Okay, kami bina. We build it. Titik. Okay. Tak payah titik. Okay, majalah pelajar majalah pelajar. This is the noun, the thing. Majalah pelajar di atas meja guru itu dibeli oleh saya. So by this time you should know, okay, kamu sudah harus tahu, this is the end of the video, the very last sentence, very last question, you should already know. Baca saja, kamu pun sudah tahu, dibeli oleh saya memang salah. Okay, cancel this off, dan sila tulis apa? Saya beli, okay? Because saya is the first person. Majalah pelajar di atas meja guru itu, saya beli. Boleh? Faham? Jadi jawapan yang betul, B. Okay, jadi kita pun sudah siap. Okay, kita pun sudah siap. Adakah kamu sudah faham? So, cikgu dah bagi tahu lagi. Okay, I want to make sure you know. Pastikan kamu faham. Okay, kata ganti nama diri yang pertama, kedua, dan ketiga. Make sure you know. 我你他. Every time you just have to remember wanita, wanita, 我你他. So after you know this and you remember me and you, kata ganti nama diri yang pertama dan kedua kita tak tulis imbuhan di with oleh. Hanya kata ganti nama diri yang ketiga sahaja kita tulis imbuhan di with oleh. As long as you remember this, you will be fine. Okay, kamu dapat jawab apa-apa soalan bagi ayat aktif dan ayat pasif. Okay? Okay, saya berharap video ini dapat bantu kamu. Okay, kalau kamu sudah tonton video ini, kamu boleh tonton video saya yang lain. Okay, you can watch my other videos. It will definitely help you in your karangan writing and also your tata bahasa. Jadi, cikgu nak kamu jaga diri, take good care of yourself. Kalau boleh jangan keluar rumah lagi. I will still continue my online classes. I hope you take care and stay safe. Okay, and like I said in the first video, please fully utilize your time. Okay, it's been more than 2 weeks since I've done my first video. Sudah 2 minggu, lebih daripada 2 minggu. Sudah lebih daripada 2 minggu.
Adakah kamu buat seperti adakah kamu buat seperti apa yang saya bagi tahu? Did you do what I asked you to do? Get ready, your cara-cara, your langkah-langkah all that. Give yourself some time frame. In 1 week, you want to learn how many peribahasa semua ini. See, time is ticking. Don't waste your precious time. Okay, masa itu emas. Okay, sekian. Terima kasih. Bye.